Sa tinuod lang, sa pagtanom pa lang namo, grabe na kalisod. Maulan-ulanan mi, mainit-initan, nga kauban among mga anak. Kay lagi dili mi gusto mapasmo among mga anak. Hantud nga mamunga, inatiman namo among mga tanom. Kay para lagi na yung mga pangandoy among mga anak, mahatag po namo bisag ginagmay. Pero unsaon naman lang, inig-harvest namo. Kung makachamba may presyo, sa mga timbang pod mi iguon. Unsaon naman lang ni namo, nagpadala mig hapit isa ka sako, 45 kilos ra. Unta mga taga-Budiga, taga-Bulwa, Cagayan de Oro, madunggan og makuanin ninyo, maluoy pod mo tawon. Sa mga farmers nga pareha namo, isa ka sako nga SBF hapit mapuno, 45 kilos ra. Maluoy pod taon mo namo. Grabing hinakutay, magkabugat-bughat pa mi. Kung bana, luoy na kaayo. Walay kabaw nga ikahakot. Kami hakot-hakot ra. Tapos giyon ani pa. Grabing antos pero dili man tanan nga taga Bodega. Pero sige lang, Ginoo na lang mahibalo sa imuha.